રેલવે વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં કવચ 4.0 નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. માનવીય ભૂલને કારણે થતા રેલ અકસ્માતો ભૂતકાળમાં જે થતા હતા તેને લઈને આ નવતર પ્રયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. વડોદરાના બાજવાથી અમદાવાદ સુધીના રૂટ વચ્ચે આ સિસ્ટમનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. લાલ સિગ્નલ ઓળંગતા જ ટ્રેનમાં આપોઆપ બ્રેક લાગી જશે. સાથે જ ખરાબ વાતાવરણ અને ધુમ્મસમાં પણ ટ્રેનો સુરક્ષિત રીતે દોડશે. ભારતીય રેલવેની સુરક્ષા માટે કવચ 4.0 સિસ્ટમ હવે કાર્યરત કરવામાં આવ્યું છે. પશ્ચિમ રેલવેના બાજવા અમદાવાદ સેક્શન પર સુરક્ષા કવચ સક્રિય કરવામાં આવ્યું. ભારતમાં બનેલી આ ટેકનોલોજી ટ્રેનોની સામસામે થતી ટક્કરને પણ રોકશે. पूरी एक इंडिजीनियस भारत में एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई जो कवच है, ये रेलवे की सुरक्षा को बहुत ही बड़े अंतर से बढ़ाएगी. जो इस प्रणाली हम लगाई है, आज ये बड़ौदा से अहमदाबाद तक कमीशन होने वाली है. ये ट्रेन का पहला रन है. ये होने के बाद ये जो ट्रेन में एक स्पैड कहते हैं कि अगर ड्राइवर लाल सिग्नल पे पार करेगा तो ट्रेन अपने आप रुकेगी, ये हो जाएगा. और स्पीडिंग नहीं हो पाएगी, जहाँ जिस स्पीड पे चलना है उसी स्पीड पे ट्रेन चलेगी. यही नहीं सिर्फ, बट दो ट्रेन एक दूसरे से टकराने का जो एक्सीडेंट्स पहले हुए वो पूरे एलिमिनेट हो जाएंगे. इसके साथ ही बाकी भी सुरक्षा के बहुत सारे जो पॉइंट्स हमारे होते हैं, टेक्निकल होते हैं, वो भी ये कवच प्रणाली कवर करेगी. तो ये आज पश्चिम रेलवे में पहला कवच 4.0 जो हाईएस्ट वर्जन है वो कमीशन होगा. ये सारे ट्रेनों में होगा, वंदे भारत में होगा, छोटे ट्रेनों में होगा. तो इससे ये पूरा सुरक्षा हो जाएगा. इसके साथ ही इसी साल जो है कवच मुंबई से लेके दिल्ली तक का कवच जो है इस साल कमीशन हो जाएगा.